Mandatory. What is the meaning? Mandatory is kewajiban, yes, kewajiban atau wajib, keharusan. Yes, mandatory the meaning is kewajiban or keharusan. Yes, mandatory. Yeah. Harus, something like that. Yeah. For example, seeking knowledge is mandatory for every Muslims. Ya, mencari ilmu adalah kewajiban untuk setiap Muslim. Ya, seeking knowledge is mandatory. Mandatory the meaning is kewajiban, ya, kewajiban for every Muslims. Ya, untuk setiap orang Muslims. Okay, Miss Tiska, can you hear my voice, Miss Tiska? Can you hear my voice? I can hear you, Mr. Okay. And also Miss Eka, can you hear my voice, Miss Eka? Yes, sir, I can hear your voice. Okay, that's good. So now we discuss about this. Ya, so coronavirus live news, berita langsung. That's global cases past 22 million cases, melebihi 22 juta cases. As Australia, sebagaimana Australia PM Minister, Menteri Australia, says vaccine will be mandatory, yang mengatakan vaksin wajib, artinya wajib segera didistribusikan vaccines. Okay, this is what's news actually. Because this news is update, yeah. This news is update, yeah. So always change every minutes. Karena berita ini update, so always change every minutes. This is 20 minutes ago. So at 8:10 a.m. in England, because Guardian is center in London, in England, karena berpusat di London, di Inggris. Sehingga kalau di sini jam 2:30, beda waktu 7 jam ya, kita plus 7 GMT. Jadi di sana masih sekitar jam setengah 9. Berarti benar jam 8:10, karena sekarang di Inggris jam setengah 9 pagi. Berarti jam 8:10, ini beritanya update. Oke. Di sini ada Finlandia said on Wednesday it will bring back travel restriction for several countries which it had for months considered safe destinations. Ya, akan kembali restrictions, ya, kembali diperketat untuk beberapa negara yang telah beberapa bulan considered safe destination, dipertimbangkan untuk tujuan-tujuan aman, ya, termasuk including Jerman and its Nordic neighbors, dan tetangganya, ya, Nordic neighbors, ya, to stop the spread of COVID-19, untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Oke, jadi negara-negara yang sudah dipertimbangkan menjadi tujuan aman yang dikunjungi, termasuknya Jerman, ya, di Eropa. Ya, sekarang udah mulai diperketat lagi. Ya, kalau dulu bisa dibuka, orang kalau ke Jerman udah aman seperti itu. Sekarang diperketat lagi, dan tetangga-tetangga negaranya juga, untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Okay, I need Miss Tiska to read the second paragraph, please. Miss Tiska, please read the second paragraph. Yes. Okay. Traveling from Ireland, Greece, Malta, Germany, Norway, Denmark, Ireland, Cyprus, San Marino, and Japan to Finland will be limited to essential trips starting August 24, with people returning from those countries required to self-quarantine for 2 weeks, Minister of Interior Maria Ohisalo said. Okay, good. Thank you for reading.
Yes, traveling from Iceland. Ya. Iceland itu sebuah negara di pulau tersendiri di sebelah utara benua Eropa ya. Iceland. Ice artinya es ya kan, land artinya daratan, jadi daratan es. Jadi daratannya itu lebih banyak esnya ya, karena di kutub utara, berdekatan dengan kutub utara, sehingga lebih banyak musim dingin. Ya, maka dinamakan Iceland. Oke, dan Greece, Yunani, Malta, Jermani, Norway, Norwegia, dan Denmark, Ireland. Ya, Ireland ini kalau kita bilang Irlandia. Ya, Ireland itu Irlandia, dia negara di sebelahnya daratan Inggris ya, di sebelah barat daratan Inggris, itu Irlandia. Cyprus, San Marino, and Japan to Finland will be limited to essential trip starting August 24th. Ya, akan dibatasi untuk essential trips, ya, untuk perjalanan-perjalanan khusus. Essential artinya spesial, ya, khusus. Ya. Untuk perjalanan khusus akan dibatasi starting 24 Agustus or August 24, 24 Agustus. Berarti masih sekitar hampir 1 minggu lagi ya akan dibatasi. With people returning from those countries, dengan orang-orang yang kembali dari negara-negara itu, dari negara yang di atas itu. Oke. Required to self quarantine, dibutuhkan untuk karantin pribadi atau karantina pribadi for 2 weeks, selama 2 minggu. Minister of Interior Maria Ohisalo Said, ya, kata Menteri Interior Maria Ohisalo. Oke. Dan prior on Wednesday announcements, diprioritaskan untuk Wednesday announcements, pemberitahuan di hari Rabu ini. Finland had already restricted traveling. Finlandia sudah memperketat traveling, perjalanan to and from most other countries around the globe. Ya, kalau globe itu berarti seluruh dunia ya. Globe, around the globe. Oke. Jadi Finlandia sudah memperketat untuk bepergian ke luar negeri atau yang orang-orang kembali dari negeri lain, dari most other countries, dari negeri yang kebanyakan yang kena kasus ya coronavirus. Oke. This is the news. This is the comment and run the Guardian Global Input from London today. Okay, so that's the update news. The update news. Okay, once again, this is an hour ago. In London time, ya, waktu Inggris, waktu London at 7:32. Ya. 1 jam yang lalu, waktu London jam 7:30 pagi. Ya. A fresh outbreak. Ya, fresh berarti baru ya, masih segar. Fresh. Outbreak yang baru of infection in Australia, coronavirus hot zone. Zone merah, zone panas artinya zone merah. Of Victoria eased further on Wednesday, lebih jauh ya, dilonggarkan ya, easing ya, eased artinya dilonggarkan, dimudahkan on Wednesday, pada hari ini ya. While the country agreed ya, selama negaranya agreed, menyetujui on a deal to secure a potential COVID-19 vaccine, pada kesepakatan, ya, deal itu artinya kesepakatan ya, to secure untuk keamanan a potential COVID-19, ya, sebuah potensi ya, COVID-19 vaksin, ya, that it's planned to roll out cost free to citizens, ya, yang direncanakan to roll out cost free ya, untuk digratiskan kepada penduduk. Oke.
Jadi Australia, intinya Australia, Perdana Menteri Australia sudah apa ya istilahnya ya, memburu vaksin ini, sudah apa Miss Siska istilahnya, sudah menganggap vaksin ini suatu kewajiban yang harus segera disebarkan, yang harus segera didistribusikan. Australia sepakat bahwa vaksinnya harus segera didistribusikan seperti itu. Ya, karena citizens penduduk Australia sudah banyak yang kena kasus coronavirus. Ya, sekarang, tetapi masih termasuk tergolong rendah ya korbannya dibandingkan negara-negara lainnya sudah ribuan. Gitu. Kalau kasusnya di Australia belum sampai ribuan kasusnya itu di Australia. Karena Australia itu sangat ketat peraturannya. Dan Perdana Menterinya ketika citizens Australia, penduduk Australia sudah kena COVID-19, ya Perdana Menterinya nggak bisa main-main, ya harus cepat gitu. Karena Australia itu melindungi warga negerinya seperti melindungi presiden seperti itu. Semboyan mereka seperti itu. Jadi Australia itu negara yang paling ketat terhadap penduduknya, negara yang paling apa ya memberikan kesejahteraan kepada penduduknya. Sehingga kalau penduduknya sudah mulai khawatir, sudah mulai bingung ya vaksinnya itu belum segera didistribusikan, di Australia terjadi outbreaks coronavirus, ya, maka khawatir pada menterinya. Oke, maka Victoria ini negara bagian Australia yaitu Victoria. Ibu kotanya Melbourne, ibu kota negara Victoria adalah Melbourne. Itu kasusnya sudah meningkat waktu itu dan sudah dilakukan lockdown ya, selama beberapa minggu ini. Ya, sehingga di sana ketat sekali, kemudian orang travel dari luar Victoria harus dicek ya, dengan pengecekan yang sangat ketat. Ya, kemudian begitu juga yang dari dalam mau keluar juga dicek seperti itu. Ya, sehingga sekarang dilonggarkan dulu lockdownnya karena negaranya sepakat mengenai vaksin itu, mengenai vaksin bahwa itu direncanakan gratis ya, untuk penduduknya. Okay, so one paragraph again, I will read. Australia has signed a deal with British drugs maker, ya, pembuat obat, ya, pembuat obat-obatan, ya, AstraZeneca, to produce and distribute, ya, dan mendistribusikan enough doses of potential coronavirus vaccines, dosis yang cukup, dosis itu ukuran ya, ukuran yang cukup untuk potensial coronavirus, ya, untuk vaksin potensial coronavirus. For its population of 25 millions. Untuk populasinya, its ini apa? Negara Australia ini. Untuk populasi negara Australia 25 juta. Populasinya penduduk di Australia itu populasinya 25 juta penduduk. Lebih besar Indonesia ya. Indonesia 10 kali lipatnya Australia penduduknya ya karena sudah mencapai 250 juta. Ya, sedangkan Australia benuanya besar ya sebuah benua besar kalau di total itu 4 kali lipat daripada luas seluruh negara Indonesia benua Australia itu. Ya, tetapi Australia penduduknya nggak sebanyak di Indonesia seperti itu. Karena kebanyakan di Australia adalah lahan pertanian, pertambangan seperti itu di sana itu. Okay, so yeah, I will ask to Miss Diska. I will ask to Miss Diska for now. Miss Diska, you can open your speaker, please, Miss Diska. Yes, yeah, actually, Miss Diska, is this any good news when the vaccine will distributing faster and then the deal on December. Is this any good news, Ms. Diska?
Is this any good news? Yeah. When the vaccine will distributing faster, lebih cepat. Until now, I don't hear the vaccine. Yes. One faster, but maybe until now, the scientists still try to do the best for vaccine of coronavirus. Yes. Yeah. The vaccine still, yeah, sometimes still confrontations or still, yeah, actually, for example, Russia, last week we got the news also from Guardian that Russia already declare, sudah menyatakan that they already found the vaccines, bahwa mereka sudah vaksinnya. Oh, ada videonya yang minggu lalu, nanti saya tunjukkan bahwa vaksinnya itu sudah ditemukan. Di Rusia sudah mengumumkan, the Ministry of Health Rusia, Russia already announced, the Ministry of Health Russia already announced, already declare, ya sudah menyatakan that they already found the vaccines and the vaccine already tested, ya, sudah diuji, ya, to many people also. Yeah. Okay, but that's still needed, still needed examine, pengujian, more examine, membutuhkan more examine, pengujian yang lebih banyak, ya, then will distributing, dan didistribusikan. Okay, but England, England as the drugs maker, British as the drugs maker. Kalau British ini berarti warga negara, warga negara Inggris, sebagai pembuat obat, AstraZeneca, ini vaksinnya ini, to produce and distribute, untuk memproduksi dan mendistribusikan enough doses, mencukupi, ukuran yang cukup, of a potential coronavirus vaccine for its population 25 millions. Yang untuk populasinya penduduk Australia itu 25 juta. Ya, Prime Minister Scott Morrison said late on Tuesday. Said late on Tuesday, menyatakan late, late di sini artinya apa? Artinya kan terlambat kan, late berarti selambatnya, gitu. Menyatakan selambatnya pada hari Selasa, terakhir selambatnya kemarin pada hari Selasa. Ya, Perdana Menteri Australia namanya Scott Morrison yang sekarang, Scott Morrison. Okay, Ms. Diska already said that, that's also, the vaccines actually, some people get the, actually the information like consideration, informasinya need any consideration, membutuhkan pertimbangan, because sometimes that's they already found the vaccines, sudah menemukan vaksinnya, but still sometimes some people don't know, kadang sebagian orang juga don't know about that. Okay, so still like a confrontation, like konfrontasi, or like what's name like that, like something need consideration, sesuatu membutuhkan pertimbangan. Okay, about this information. Okay, and then Miss Eka, I will ask to you, Miss Eka, about this vaccine. Yes, sir. Yes. How about you, Miss Eka? If the vaccine will distributing faster. If I see or if I watch on the television that vaccine now
still under trial for Yeah. many volunteer ya sukarelawan. Yes, volunteer. Halo? Good. Yes. Yes. Because I think for trial for this vaccine still need two or three, masih perlu 2-3 kali tahap. Apa bahasa Inggrisnya? Still need 2 or 3 Examine, test, yeah, test or examine. phase, yes, phase. And then Indonesia release the vaccine from Bio Farma and collaborate with Germany laboratorium for produce this vaccine. And we don't know, kita nggak tahu vaksin apa ya, vaksin yang benar-benar ampuh itu apa ya? Potential vaccine, the potential vaccine, ya seperti di sini. Yes, what is the potential vaccine for coronavirus? Because now all countries still berlomba apa ya? Still needed. Still needed more also can. Still need more lebih banyak. Kan. Apa? Semua negara itu masih berlomba-lomba. Still trying to making the better vaccine for coronavirus. Ya, apa ya berlomba-lomba bahasa Inggris itu apa ya? Berlomba, competition, still competing. Yeah, competition. Sorry. Competing, yes. In English, other countries still competition to get the better vaccine for coronavirus. Now, even Indonesia, they bekerja sama corporate with Germany laboratory to produce vaccine corona. Okay, that's good. Okay, thank you, Miss Eka. Yes, actually the vaccines, that Miss Eka got the news from the television, and that the vaccine still need more testing, more examine. Okay, that's good. And Indonesia make the vaccine from the Bio Farma, then corporate with the Germany laboratory of Germany company, to join together to make that vaccines. Okay, and yes, actually still many countries that they still make consideration for the potential vaccines, make consideration, pertimbangan, or make many testing, banyak percobaan, testing, banyak pengujian, for the potential vaccine for coronavirus, potential vaccine for coronavirus. Okay, that's good. And until now, many countries still competing, to get the really potential vaccines for coronavirus. Okay, I got from Ms. Eka. Okay, that's good. So still competing to get the potential vaccine for coronavirus. Many countries in the world. Okay, so still needs testing, more testing. Lebih banyak pengujian. Okay, so under trials, Miss Eka said under trials, masih di dalam uji coba. Yes, under trials. Miss Eka said like that, under trials. Masih di dalam uji coba, under trials. Okay, that's good.
dalam usaha, dalam uji coba, under trial. Okay. Okay, that's good. And also Miss Tiska, I think good. So this news actually can be filtered by you, ya, bisa disaring oleh Anda. Okay, that the vaccines actually still under trial. Okay, ya, Australia signed the meaning is setuju. Ya, signed the meaning is setuju atau menandatangani, artinya setuju, a deal, kesepakatan with British, kesepakatan dengan orang Inggris, drugs maker, pembuat obat, AstraZeneca, ya, vaksinnya itu mereka namanya AstraZeneca, to produce and distribute enough dosis yang cukup of potential coronavirus for its population, untuk negaranya Australia, populasinya 25 millions. Okay. So actually this news still related, ya, masih berhubungan. Okay, Miss Tiska, I need Miss Tiska to read, please read this paragraph. Should we be in a position? Okay, should we be in a position, Miss Tiska? You can read this until on Wednesday. Yes. Should we be in a position for the trials to be successful, we would hope that this will be made available early next year. If it can be done sooner than that, great, Marison Okay. said on Wednesday. Yes. Thank you, Miss Tiska. Yeah, and this is same, ya, same with Miss Eka said, sama dengan yang dibilang Miss Eka. Okay, should we be in a position? Kita harus berada di sebuah posisi for the trials to be successful, untuk uji cobanya sukses, ya, successful. Bacanya successful, bukan successful, tetapi successful. Okay. We would hope, ya, kita akan berharap that this would be made, bahwa ini akan dibuat available early next year. Okay, available early next year. Ya, available artinya setidaknya. Available berarti adanya, ya, atau setidaknya early next year, awal tahun depan. If it can be done sooner, ya, jika itu bisa dikerjakan lebih cepat, ya, bisa dilakukan lebih cepat, dan daripada itu, ya, daripada tahun depan maksudnya, ya, daripada itu, great, itu hebat, great, ya, hebat. Morrison said on Wednesday. Ya, Morrison adalah Australia PM Minister, Prime Minister, Australia Prime Minister, PM, Prime Minister, Perdana Menteri. Oke, jadi sama dengan Miss Eka bilang, ya, kita harus berada di suatu posisi, ya, untuk pengujian vaksin ini untuk menjadi sukses. Oke, jadi semua negara, ya, banyak negara sedang berkompetensi, berlomba-lomba untuk menemukan vaksin ini, ya, sampai sukses, ya, gitu. Ya, kita berharap bahwa ini akan dibuat awal tahun depan. Kalau sudah ditemukan yang potensial tadi, ya, vaksin yang potensial untuk coronavirus, benar-benar potensial, ya, nanti akan dibuat setidaknya tahun depan, awal tahun depan, ya, early next year, ya, awal tahun depan, ya, seperti itu setidaknya kalau sudah ditemukan, karena mereka masih dalam uji coba, ya, benar seperti Miss Eka bilang, itu masih mencari mana vaksin yang benar-benar tepat untuk coronavirus. Oke, that's good. Oke, tetapi kalau bisa dilakukan lebih cepat, itu hebat, kata Morrison. Maka semua negara berlomba-lomba. Oke, satu paragraf lagi saya baca. Ya. All Australian will be over. Ya, seluruh penduduk Australia. Kalau Australians berarti penduduk, ya, penduduk Australia. Seperti Indonesian, ya, berarti penduduk Indonesia.
Seluruh penduduk Australia will be offered, akan ditawari. Ya. Kalau over, tawar, offering, menawarkan, gitu kan, ada tambahan ing. Tapi kalau udah ditambahin ed berarti ya, ditawarkan, ditawari. Akan ditawari doses, ya, ukuran dosis. Ya. But a medical panel will determine. Tetapi bagian medical akan memutuskan, determine itu apa? Menentukan the priority list of vaccine recipients. Ya, daftar penerima vaksin, ya, akan menentukan siapa yang berhak menerima vaksin. Recipients, the meaning is penerima. Okay. Naturally, you would be focusing, ya, naturally, can speak naturally, alami, ya. You will be focusing on most vulnerable. Ya, Anda akan lebih fokus ke yang paling vulnerable. Apa artinya vulnerable, Miss Siska? Vulnerable. Vulnerable artinya rentan. Rentan. Yes, the meaning is rentan. Ya, akan fokus pada yang paling rentan. Vulnerable artinya rentan. Rentan itu ya gampang kena penyakit. Itu artinya rentan. Di elderly, ya, yang lebih tua, health workers, ya, health workers, pekerja kesehatan, people with disabilities, ya, orang-orang dengan ketidakmampuan atau cacat, ya. In terms, dalam istilah of speed of roll out, ya, of the speed of roll out, ya, dalam istilah speed of roll out, ya, rolling out, roll out, artinya yang yang cepat, yang artinya yang orang-orang disabilities itu yang diutamakan. Bahasa idiomnya Australian bilang the speed of roll out, ya, artinya yang diutamakan. The speed of roll out artinya yang diutamakan. Yes. Health Minister Greg Hunt told Sky News. Oke, Menteri Kesehatan namanya Greg Hunt told Sky News, mengatakan kepada Sky News. Okay. Yeah, that's Miss Siska, have you got actually, do you understand about this paragraph, Miss Siska? Do you understand about the purpose of this paragraph? Yeah, and I'm understood, Mr. Understands, oke. Okay. Jadi vaksinnya akan ditentukan oleh bagian kesehatan, ya. Okay. And Miss Eka, do you understand, Miss Eka? Yes, I'm understanding. Yes. Okay, so the medical panel will determine, akan menentukan, and the priority list of vaccine recipients, list penerima vaksin. Oke. Okay. Artinya akan fokus kepada yang paling rentan. Orang-orang tua, pekerja kesehatan, karena pekerja kesehatan ini juga paling rentan kena penularan COVID-19. Orang-orang dengan disability. So, okay, so can you join again, Miss Eka, because the Zoom will off in 1 minute. And Okay. so we will discuss. Okay. Then join again after this.